Sir Jason po. Okay lang ba daw sir ano? Yung chicken po ano lang, half cook. Oo, kasi naubusan daw sila ng gas eh. Hindi, joke lang. Ito ka nasisira, ulo. Joke lang sir. Tingin po. Ma'am Shen po. Ma'am, okay lang daw po ba yung ano, yung ginamit na yellow is yung ano, tube ice po. Ayaw mo na. Ano bang wala na kayo magagawa? Wala na kayo magagawa. Kasi wala daw silang ano eh, wala daw silang yung crack na yellow eh. Kaya tube ice na lang daw yung ginagamit. Hindi, joke lang ma'am. Salamat po. Wala daw siya magagawa. Tube ice. Ma'am Dayan po. Tayo po. So ayun, malapit na tayo sa drop off location natin mga master, no? Daming bata. Ma'am Flor. Dito? 475 po. Thank you po. Maribel. Okay. Hawak na lang ako ma'am, walang tibay yung plastic nila eh. Na ano yung sa dito sa gilid. Ay, bayad na? Okay na po yan, okay na po. Okay. Okay po, thank you po. Maribel ano yun oh? Maribel Kibal, okay po. Thanks. Maribel po. Sige po, okay lang po, okay lang po. Pahawak, sige po, salamat. Pahawak po sa ilalim na baka maano. Salamat po. Salamat po. Pasabi nila ako chip na no, sa exact lang kasi naubusan ako manukli. Ay wala akong panukli. 364. Oh, 364 lang. Boss yan eh. Ma'am Janet po, Ma'am Janet. Hindi ko na lang i-prank kasi parang ano eh, parang tawag dito. Parang masungit kasi tinitingnan yung ano eh, yung items eh, kung ilan eh. Okay na ba? Okay na po.